Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Magnitude 7.5 nga linog, mitay og sa Taiwan kaganyang buntag, Japan ug Pilipinas na isyuhan og tsunami warning. Face-to-face classes sa pipila ka mga LGU sa Sugbo suspendido tungod sa grabing kainit sa panahon. Gobernador Garcia, miklaro nga wala niya gipahunong ang Cebu BRT project inay amba station lang niini. Usa sa tulo ka mga Korean nga nanuli sa usa ka negosyanteng Korean na usab, patay human nakigpinusilay sa kapulisan. Ninyo nga barangay councilor sa Konsolasyon ug SK chairwoman nga nag-check-in sa motel sa Lapu-Lapu nasakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gitay-og sa magnitude 7.2 ang linog sa Taipei sa nasod sa Taiwan kaganinang buntag nga miresulta sa pag-isyu og tsunami warning sa Japan ug Pilipinas. Tungod sa grabing pagtay-og sa yuta, nawagtangan og kuryente ang pipila ka bahin sa Taiwan nga nahugno ang uban pa nga mga istruktura. Nasayran nga gikan sa 18 kilometros sa habagatang Hualien sa city sa ang epicenter sa mao nga kusog nga linog. Daling mi-issue ang mga otoridad sa Japan o ga Pilipinas o ga tsunami warning human sa mao nga trahedya apan gilibkas na kini paglabay sa pipila ka mga oras. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mupadala og hinabang sa mga Sugboanon nga naapektuhan sa linog sa Taiwan. Daghan nga mga istruktura ang nahugno sa maong linog. Ang kasayuran hatod de Shariza May Uy. Cebu City Mayor Michael Rama mopaabot og tabang sa mga Sugboanon ug Pilipino nga napektuhan sa kusog nga linog sa Taipei, Taiwan kaninang buntag. Bot ni Rama nga moestablisar og koneksyon ngadto sa mga OFW sa Taiwan aron nga matabangan ang mga apektado ilabi na ang mga nangamatay tungod sa grabing epekto ni ini. Makita karon sa social media ang resulta sa 7.6 magnitude nga linog, diin ubay-ubay nga mga buildings, balay, establishments ang nangaguba. Nagtingali, been working and even acquired already residency in Taiwan. And we would wish that we will be establishing direct contact as much as possible. And we are also getting into our protocol so that we will be linking with Manila MECO and then TECO, where we just had that connectivity established when we went there few weeks ago. Gawas ni ini mimando dayon na siya ngadto sa Cebu City Department of Manpower and Placement kun DMDP sa pagmonitor sa mga nawagtangan og trabaho nga mga Sugboanon nga anaa sa Taiwan. Makikalayon sab siya ngadto sa kauluhan aron sa pagpadala og tabang sa mga biktima ug pamilya sa mga apektadong Pinoy. Okay. San pag-establish na ka og direct line sa mga tuang Filipinos that are practically either working in Taiwan or particularly alang area na mogi epicenter. You heard about it, di ba? Shariza May Uy, CCTN News.
Suspendido ang face-to-face nga klase sa pipila ka mga LGU sa Sugbo tungod sa grabing kainit sa panahon. Nakita sa Cebu PDRRMO nga posible pa kining madugangan tungod sa panagsabot sa mga sakop sa local school board. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipagawas na og tagsa-tagsa ka mga mando ang mga local government units sa probinsya sa Sugbo ngadto sila mga tunghaan tungod sa grabing kainit sa panahon. Ning pagkutlo sa balita, dili mo menos sa 8 ka mga LGUs ang nagpagawas na og class suspensions nga gipatuman sugod karon. Apil na nini ang dakbayan sa Talisay, City of Naga, Minglanilla, Consolacion, Cordova ug uban pang dapit. Resulta kini silang panagsabot gadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga local school boards kung diin ipahigay na usab kini sa ubang LGUs. Gipasabot sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nalambigit mismo ang pipila ka mga sakop sa ilang local disaster offices sa desisyong himuon sa school board. Nakita sa information officer nilang si Wilson Ramos nga sa mosunod pa mga adlaw laumang madugangan pa ang ihap sa mga lugar nga naay class suspension. Kanang mga weather update, not necessary ka mga bagyo. We also consider kanang DRR na kung saan may sa mga panghitabo, especially na declaration sa El Nino, dili ra sa mga klase may nag-monitor. We also monitor sa kaimtang sa mga dams, scarcity of water, ang mga livestock o mga ang kanang sa fisheries. Pipila sa mga nakitang konsiderasyon mao ang kahimtang sulod sa classroom panahon sa adlawan, ilabi na ang ventilation sa hangin. Gisubay usab ang lokasyon sa matag classroom, kung haom ba o delikado ba sa panglawas sa mga tinun-an, kung grabe na ang kainit sa panahon. Mong muhatag mismo ang mga local DRRMO silang assessment ngadto sa local school board. Tapos kuwang sa mga gamit siguro, mga electric fan, tapos ang shaded area siguro na mapo di kayo unsa sa kayo na duol gas dagat which affects sa mga estudyante. Daan ang gitataw sa Department of Education nga face-to-face classes lang ang suspendido apan kinahanglang magpadayon pinaagi sa modular type of learning. Matod silang regional director nga si Dr. Salustiano Jimenez nga mga principal ug school heads may mag-igo sa ipatumang class suspension aron i-report kini ngadto silang buhatan. Labaw sa tanan, gisiguro sa LGU ug sa DepEd ang luwas nga kahimtang sa mga tinunan taliwas sa grabing epekto sa El Nino phenomenon. Gian Navarro, CCTN News. Department of Education Lapu-Lapu Division may pagawas og memorandum nga nagtugot sa mga tunghaan sa Dakbayan pag-implementar og modular learning sugod karon hangtod sunod semana. Kini human nakigsabot ang mayor kanila nga isuspenso una ang face-to-face classes. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Mipagawas na karong adlaw ang Department of Education kon DepEd Lapu-Lapu Division ug Memorandum Series number 175 nga nagtugot nga ang mga tunghaan sa Dakbayan, ma-public o private man, mo implementar og modular distance learning. Kagahapong adlaw lang sa pakighinabi sa CCTN News ngadto ni Dr. Ronald Ferrer, ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu, nga ang mga prinsipal sa matag tunghaan mamahimong mosuspenso sa klase kung moabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura. Apan bisan og wala pa kaabot sa maong temperatura, suspendido na ang face-to-face classes sa Dakbayan sugod karong adlaw, Abril 3 hangtod sa Abril 12. Kini tungod kay nakigsabot si Mayor Junior Dahong Chan ngadto ni Dr. Marilyn Andales, ang Schools Division Superintendent, nga isuspenso na ang klase tungod sa kainit sa panahon. Matod sa Pangulo sa Public Information Office nga si Mark Anthony Bautista, gibuhat kini nga lakang sa mayor tungod sa iyang natanaw nga sitwasyon sa mga tinun-an. So, muna, isa sa mga rason, so naluoy siya sa mga bata nga nasa mga classrooms nga init kaayo. We all know nga mga bata man good kay di kayo susceptible sa kanang nga ang mga conditions ba. Apan dugang ni Bautista nga ang maong mga petsaha posible pang mabago sa giingon pa ni Dr. Andales. Kini kung moubos na ang temperatura, mamahimo nang mabalik sa normal ang klase sa mga tunghaan. Samtang ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Najel Banyasya ni pahimangno sa mga ginikanan sa pagbantay sa ilang mga anak nga magpabilin sa ilang balay ilabi na gikan sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 3 sa hapon kay kining maorasa maoy pinakainit. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mandawi City ni pahigayon og consultative meeting aron pagtuki sa nagkadayang isyu sama sa grabing kainit sa panahon.
Blended nga learning kombinasyon sa in-person ug modular classes posible kining ipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa meeting, gipangutana ang matag principal sa ilang kabalaka og sitwasyon sa mga tunghaan. Sa panagtigom, gikonsidera usab ang pagpatuman og blended learning, kombinasyon sa in-person classes og modular distance learning. Si Dr. Benito Dagatan ang superintendent sa DepEd Mandawi ni sugyot nga mopatuman og mga lakang nga masiguro gihapon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Because the remaining classes for this school year is 2 months, April and May. So if we will have full modular for 2 months, then for me, I am not so amenable for modular because we are still on that mode nga kanang napatas kita period of recovery from those years nga wala tayo face-to-face. Hinuon kini magdepende sa dagan sa panahon, labi na kung mas mosaka ang heat index sa Sugbo. Si Mayor Jonas Cortez ang gikatakda nga mo-issue og executive order karong adlaw bahin niini. In as much as we wanted to be reactive, ang ato sa do not take consultation kay mas ang atong DepEd, atong mga principals, atong superintendent, mas nakaibaw sila sa unsay sitwasyon sa atong eskwelahan. You have heard unsay kuan concern sa mga principals, no? Graduation na onya for the past experiences sa lain-lain eskwelahan after atong pandemic atong katong 100% nga kuan bitaw o module lisod gyud kay sa part sa mga bata nga way nagkatunan. Ang pipila ka mga local government units sa Sugbo ang nisuspenso na sa face-to-face classes tungod sa grabing kainit sa panahon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nadasig ang mga ginikanan sa pagbakuna sa ilang mga anak tungod sa mga natala nga kaso sa pertussis sa syudad sa Mandawi. Dili mo minus 5 ka mga kaso sa pertussis ang natala sa City Health Office. Ug duha niini ang namatay nga pulos masuso. Ang pertussis nailhan usab nga whooping cough, usa ka makatakod nga respiratory infection tungod sa bakterya nga Bordetella pertussis. Giawhag ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak og diphtheria, tetanus, pertussis aron protektado ang mga bata sa impeksyon. Sa ibabaw istansya, pipila na usab ang natala nga nagpabakuna. Ang ako ang nakuhanan karon kay ang mga mama naiuban nga curious jud kayo, no, magpangutana diri kung unsa na siya kabahin. So ato ra silang explainan nga ma'am na ana na sila ani. So dapat lang scheduled nila nga ting-ari sa bakuna, dapat mo anhi jud sila. Kay para makumpleto jud kay bali 3 doses man ang isa ka complete nga kuanan ni. So protektado na ang bata. Miauhag ang Lapu-Lapu City Health Office sa katauhan nga magpabakuna og pentavalent vaccine ilabi na nga naag kaso nga pertussis dinhi sa kundiha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang pangulo sa City Health Office, nga dili lang kini para sa mga bata apan alang usab kini sa mga dagko. Dugang niya nga ang maong vaccine na ara sa local health center maong libre ra kini alang sa mga upunganon. Ilabi na nga ang mga bata nga nagpangidaron og 6 ka buwan tungod kay apil man kini sa ilang immunization routine. Giawhag niya ang tanan nga mga mulupyo sa dakbayan nga magpabakuna aron mapahimuslan nila ang maong libreng nga bakuna ug masiguro nga luwas ang ilang pamilya. Ang dakbayan kasamtangang adunay usa ka kaso sa pertussis o gugot karon nga gimonitor sa City Epidemiological Surveillance Unit kalabot ni ini. Musunod, Gobernador Gwendolyn Garcia mitataw nga wala niya gipahunong ang Cebu Bus Rapid Transit Project, kundili ang iyara nga bus station. Kanaw guban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Balik sa ato mga balita, Governor Gwendolyn Garcia may klaro nga wa niya gipahunong ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Dugang pa niya nga igo lang nilang gipahunong ang pagtukod sa bus station tungod sa iya nga disenyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa press conference ni Gobernador Gwendolyn Garcia kuyog ang mga legal consultants. Giklaro niya nga ang dakong bus stations lang sa Bus Rapid Transit ang ilang gipahunong. Nabantayan mismo ni Garcia nga wala nakasabot ang ubang mga kritiko siyang Memorandum No. 16-2024 na tumbuan sa Pebrero ngadto sa contractor sa maong proyekto. Maong nisangpot pa kini sa reklamo ni Mayor Michael Rama ngadto sa Office of the President tungod sa giingong pagpangilabot ni Garcia. Ang punto ni Gobernador Gwendolyn Garcia nganong gipahunong sa pagtukod kining BRT bus station mao ang paglapas sa mga heritage laws. Ilabi na nga kining dana sa Osmeña Boulevard protektado sa naisgutang balaod. Sukad nga gideklarar ang Cebu Provincial Capitol Building isip National Historical Landmark. Matod ni Garcia nga gibuhat lang nila ang katungod isip tag-iya sa luna palibot sa Capitol Building kung diin protektado kini sa National Heritage Act of 2009. Dungan sa pagtataw nga walay nahimong permiso bahin sa disenyo sa BRT bus station. Unya na og dunay mo vlog mo gawas kuan hangtod mahimong national issue. Unya ang tanan mo ride on na. Unya ako mismo ang pangitaon, nag-unsa man ang gobernador. Sultihan ta mo, kung ako mismo, dili mulihok, tungod kay nahadlok ko nga ibas unya ko, tungod kay nahadlok ko nga ikiha unya ko,
panahon nga gitalikdan ako ang akong responsibilidad sa mga Subuanon, angay ko ninyong ikiha. Bisan pa man sa pagkwestiyon sa pipila ka mga opisyal, gipamatud-an sa kampo sa Kapitolyo nga gipanag-iyagyapon sa provincial government ang bahin sa Osmeña Boulevard. Hinungdan nga gipahimangnuan sila sa usa sa mga Capitol consultants nga matandog ang integridad sa Kapitolyo kung masalipdan man sa dakong BRT bus station. Yes, because as owner, we're doing something wrong with our property. And as governor also of Cebu, knowing that our cultural heritage site, in the words of Professor Bersales, inappropriate, will be violated. So, that's it. Gihimug-atan usab ni Garcia nga igulang gibuhat ang responsibilidad isip elected official aron panalipdan mismo ang Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Approval ratings ng Presidente Bongbong Marcos ug Vice Presidente Sara Duterte ni kunhod base sa resulta sa Pulse Asia Survey. Apil sab niini ang pipila nila ka mga kaalyado sa politika. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nakita sa Ulat ng Bayan survey sa Pulse Asia niadto Marso tuig 2024 nga nikunhod na ang approval ug trust ratings ni ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice Presidente Sara Duterte. Ana na sa 55 points ang maong approval rating ni Marcos Jr. niadtong Marso, diin mas ubos kini gikan sa 68 points niadtong December 2023. Samtang ni menos nga to sa 57 ang iyang trust rating sa nakalabay nga buwan gikan sa 73 niadtong Disyembre sa miaging tuig. Nikunhod usab ang approval rating ni Duterte ngadto sa 67 points gikan sa 74 points niadtong Disyembre, samtang 71 na lang ang iyang trust rating gikan sa 78 points. Naamong usab si House Speaker Martin Romualdez sa pagkunhod sa approval ratings ngadto sa 31 gikan sa 39 points niadtong Disyembre. Kung isgutan ang iyang trust ratings, ana-ana lang kini sa 31 points gikan sa 40 points sa miaging quarter. Napahigayon ang maong ulat sa Bayan survey sa Pulse Asia niadtong Marso 6 hangtod sa GIS ug gitubag kini sa 1,200 ka mga respondents. Nianang panahon na nagkainit ang isyu sa politika tali sa mga liderato sama na lang sa gidusong economic charter change kon Chacha. Gian Navarro, CCTN News. PRO7 mihangop sa pagtudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kang Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Taas ang ilang paglaom sa bag-o nilang Pangulo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa Police Regional Office 7 ang pagkatudlo sa bagong Philippine National Police Chief nga si Police General Romel Francisco Marbil. Hulip sa meritero na nga si Police General Benjamin Acorda Jr. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin nga taas ang panglantaw sa kapulisan sa Central Visayas sa bagong nilang Kalabaw. Naglaom ang kapulisan sa Central Visayas nga doon bagong kamanduan na ipatuman ng bagong PNP Chief ilabi na sa mga programa niini. Sa bago lang ang ipatawag nga command conference ni Marbil, imando kinig subsub nga pagpanerbisyo ngadto sa publiko. Doon ay bagong moto ang bagong hepe sa kapulisan. Kini mao ang sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Gikan sa honest law enforcement operations ni Acorda. Yes, we welcome with pride the appointment of the new Chief PNP, Police General Marbil. So, RD Pro 7, Police Brigadier General Antonio Abirin, is very optimistic and with high hopes in the assumption of the new Chief PNP, who carries with him 37 long and substantial years of police service. Si General Marbil, sakop kini sa Philippine Military Academy PMA Class 1991, din siya agarahimong ika-30 nga PNP Chief. Kini Pangulo sa Directorate for Controllership sa Campo Crame, ug nahimo usab nga Regional Director sa Police Regional Office 8 ug Highway Patrol Group. Doon na pa napulo ka buwan sa serbisyo si General Marbil. Sanglit mo retiro kini sa Pebrero 2025. Duga ni Pilare nga siyang paglingkod, wala pa siya giluwatan nga kamanduan kung doon na may lahugay nga himuon sa tanang Police Regional Office Luco Pilipinas nga mao'y kanunay nga mahitabo kung doon ay bagong mamuno sa renda sa PNP. Arnold Bustamante, CCTN News.
Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mihandom sa ika-126 ka tuig nga anibersaryo sa Battle of 3 de Abril. Mayor Michael Rama na mahayag sa mga kontra ilabi na sa mipahunong sa BRT project. Ang kasayuran hatod de Shariza May Uy. Gihandom karong ang adlaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang ika-126 ka tuig nga anibersaryo sa Battle of 3 de Abril sa 3 de Abril Park diin gitambungan kini sa mga tinun-an og pipila nga mga opisyal sa syudad. Adunay mubo nga reenactment ang mga tinun-an sa dakbayan aron sa pagpakita sa bag-ong henerasyon sa gibuhat nga pagigbisog sa mga Sugboanong katipuneros nga gipanguluhan ni Pantaleon Villegas o mas giilang nga Leon Kilat batok sa mga katsila. Matod ni Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros sa iyang mensahe nga ang paghandom sa mga bayaninhon nga buhat sa mga Sugboanon ti mailhan sa kaisog sa mga Sugboanon aron sa pagkapot sa kagawason. Nanginaot siya nga mahimo kining sumbanan sa bag-ong henerasyon ug padayon nga panggaon ang nasod nga gikamatya na sa mga Pilipino nga mga bayani aron lang nga makabot ang gagawasan ubos sa pagdumala sa mga langyaw. Let us pay homage to the brave souls who fought and died for freedom. Their sacrifice shall forever be etched in the annals of our history, serving as guiding light for generation to come. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang bahin nga nagkanayon nga ang paghandom sa Battle of 3 de Abril nga mao ang pagbatok sa mga Kastila nga mananakop mausab ang iyang pagbarog alang sa katawhan sa dakbayan sa Sugbo. Gimugatan niya nga isip mayor makigbisog batok sa mga buot nga manginlabot sa syudad ug iyang gibarugan ang territorial jurisdiction sa syudad nga daw sa probinsya sa Sugbo isip highly urbanized city. Territory. Never. And in the same manner as your mayor of a highly urbanized Cebu City, I cannot allow, and I wish all of you to understand that Cebu City is a highly urbanized city and nobody should be trampling upon our territorial jurisdiction over our dead bodies. Pagtapos sa selebrasyon, naghalad og buwak ang mga opisyalis sa Cebu City Government, veterans, partner stakeholders ug uban pa. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Gisaksihan nila ni Governor Gwendolyn Garcia o Vice Gobernador Junjun Davide ang pag-blessing sa pagtunol sa mga bag-ong service vehicles gikan sa Kapitolyo. Naglangkob kini sa duha ka mga coaster buses, duha ka light ace patrol vans ug tulo ka unit sa Sugbo Cup vehicles. Gamiton ang light ace patrol sa Sugbo Cup vehicles alang sa mga mananaog sa Sugbusog Season 5 winners. Samtang gamiton ang executive o legislative offices ang mga coaster buses. Gibindisyonan ni Father Jonathan Rubin ang bag-ong sakyanan nga gipalit mismo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Gipagawas na sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Mandawi City ang schedule sa distribution sa ayuda sa matag barangay. Alang kini sa unang hugna sa financial assistance sa senior citizens nga ipahigayon karong Abril 16 hangtod 24. Ang senior citizen adunay tinuig nga assistance nga 8,000 pesos din gitunga sa duha ka hugna. Ang ikaduhang hugna ipahigayon sa Disyembre. Anaa sa 28,000 ang rehistradong senior citizen sa syudad. Mosunod, usa sa tulo ka mga Korea National nga nanuli sa negosyanteng Koreana, patay human nakigpinusilay sa kapulisan. Binyo nga barangay councilor sa Konsolasyon ug SK chairwoman nga nag-check-in sa motel sa Lapu-Lapu, nasakpan. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, usa sa tulo ka mga Korean national nga nanuli sa negosyante nga Koreana o nakigpinusilay sa mga mirespondi nga pulis sud sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo, napatay. Samtang ang usa sa mga niresponding pulis anaa sa Talandugon nga kahimtang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ang patay samtang nabalhog karon sa Mabulo Police Station ang duha ka mga Korean national human ni manukol sa mga pulis nga miresponde sa nitawong nga pagpanuli sa usa ka negosyanteng Koreana sa sulod sa Maria Luisa Subdivision alas 9:30 gabi. Ang nakalaso man sukol sa mga miresponding pulis mao si Son Yong Choi, 47 anyos, taga South Korea. Samtang ang duha nga nabalhog karon sa Mabulo Police Station mao silang Yong Hee Kim, 45 anyos, ug Jun Hee Kim, 49, nga gingong nagpuyo sa usa ka hotel sa Barangay Mabulo. Mato ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., ang hepe sa Mabulo Police Station, nagisulod sa tulo ka mga suspitsado ang balay sa 43 anyos nga negosyanteng Koreana. Dinuban niya ang duha niya kakatabang nga pulos Pinay ug gitulis kini gamit ang duha ka pistola. Apan dunay nakabantay sa mong krimen nga mahinungdan nga nanawag silang pulis ug may pahibaw nga dunay mga armado nga misulod sa usa ka balay sa mong subdivision. Dali nga miresponde aga mga pulis sa Mabulo uban sa mga personal sa Regional Intelligence Unit 7 ug giawhag pa ang mga suspitsado nga mosurrender. Inay nga motahan silang kaugalingon na musil naman hinuon nga may resulta sa pagkaangol sa usa ka pulis nga nagranggo og police staff sergeant. Mibaw sa mga pulis nga may nakaigo sa usa sa mga suspitsado nga misangpot sa kamatay ni Choi. Nakadawat mi og alarma regarding ang person kung respondi ang ato ang kapulisan dito sa
robbery incident involving mga Korean nationals. So dito pag-abot na to na naitabo na itabo nga inkwentro o may resulta sa pagkamatay sa usa ka suspect. Then one dead sad ang usa na to ka PNP personnel. Then na-aresto ko na to ang two other suspects ng mga Korean national o na-rescue na to ang biktima nga usa ka Korean national ug duha ka Pilipina. Daling gidala ang pulis sa 12 nga tambalanan ug ingong naapakini sa talandugon nga kahimtang tungod sa daghang pinusilan niini sa lawas. Nakuha pagbalik sa mga pulis ang kwarta nga mabot sa 200,000 pesos, 3 ka armas ug 2 ka relo ug alahas nga mokantidad ng tanan sa 25 milyones ka pesos. Dugang ni kaakoy nga mihimo pa sila karon sa ilang background investigation sa mga suspitsado ug subayon kung kano sa kinin-abot sa syudad sa Sugbo. May bisita sa police station ang wala magpailang opisyal sa Korean Consul nga gingong nagpakisayod sa dagan sa investigasyon sa kapulisan. Sa pagkakaroon sa ramo pang gisubay no kaning mga suspect kung unsa jay ilahang mga background at i-check ni mo coordinate sa immigration at i-check ako ang reports kung wala na sinawas sa mga piling kasos. Wala na muluwat og pamahayag ang mga suspitsado samtang giandam na ang kasong robbery ug frustrated homicide nga ipasaka nga kaso sa Mabulo Police Station batok sa duha ka mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Siko pang usa ka security guard ug iyang kauban human nakuhaan og kapin 3 milyones pesos nga balor sa droga sa Barangay Ward 2 lungsod sa Minglanilla kagabi. Target sa maong bypass operation silang Alfredo Silva ug naapil ang usa ka construction worker nga si Elmer Bukog. Nakuha gikan kanila ang tunga sa kilong shabu nga gisulod sa itom nga Caterpillar bag. Gipaubos sa karon sa investigasyon sa Minglanilla Police Station ang mga dinakpan aron masuta diin gikan ang mga nakuhang drogas. Susiyon usab kung kinsa man ang sagad nga customer sa ilang illegal nga transaksyon. Samtang sa laing balita, nasakpan nga nag-check-in sa usa ka motel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 35 anyos nga minyo nga konsihal sa Barangay Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon, ug ang 22 anyos nga SK chairwoman sa mao nga barangay. Ang kapulisan sa Station 3 nakadawat og report alas 8 kagabi gikan sa 32 anyos nga asawa sa mao nga konsihal nga girespondihan. Matod ni Lieutenant Colonel Christian Torres nga ang duha wa maaresto tungod kay wa maaktuhi nga adunay daotan nga binuhatan. Apan matod pa nga regular filing ang nahitabo base sa Republic Act 9262. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.